نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلقهم أبززلهم سلام انتعنا نعاقم يكوننا بلنا لما عطون كم تلموت استفلالية حصة زلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب ناقبرنا دما نزي يوتيوب channel أب معباي كل زكاة لنا هنقبر دقاقيمنا نتوع بغتان بار نابتلومي أدالينيا زلنا مدبات مسنبل حجون بزعبازي زلو اواناوي كوناتات ويدما اب ايثيوبيا بزعبا فانو مالتي زغبرو زلو قالسن نعوم زوهاب زلو غبرمتسن حافشاوي مدب كنرينا مجمريا اسكي بزا فيديو زيا مدباتنا هنجمر 18 ዓመተ ምህረት የመስቀላታ ፋኖ ተደመሰሰ ፋኖ ጠፋ ቦልዲያ ከተማ ጤና ጣቢያ ላይ በድሮን ተመታ ፋኖ በጀት ተመቷል አሁን እያለቀለት ነው ከጁዳ ጋር ጥምር ጦር እንሰራለን እያለ ነው ይሄም ደግሞ አለቅላቂው አንገቱን ተቆርጧል መስከረም 17 2018 ዓመተ ምህረት ቦልዲያ ከተማ ላይ ጤና ጣቢያ ላይ በድሮንና በጀት ታልቋል ይጽንፈኛ ባንዳ ካላለቀ መቼም ህዝቡ ሰላም ሊነሳው ስለማይችል እኛም ደግሞ ተግተን እንዋጋ ያማራዝ ፋኖን ትኩስ እንጀራ ያደ መርዝ እየነሰነ ስጠው ነው ማለት ስጠው ጆሮ ያለው ስማ መርዝ እየሰነስ ስጠው ለፋኖ ማለቅ አለበት ፋኖ አማራ ነፃ አወጣለሁ የሚለው ተማሪው እንዳይማርና መምህርን በማገት ሹፌሮችን በመዝረፍና በመግደል ብቻ ነው ሻር ላይ ሪፖስት አርጋርስለት ለዛ ለጽንፈኛው ባንዳ ፋኖ حراي كم زين رياضة لنا تخاطرتي نبات ميديا أب زحالة في جزء قريبنا يبزنبرنا أب كل محاورة ميديا ون شيرز بهذا اللو أزم فانو نزيد اللو سرعة بتسقنا حمد دفاجو يستي والله مالتي أزيم كا أنتايد لنا دلزي بدورن جرنا دبليم نايو شف نايو فانو زبهاد ما حالي غيو قبل أبز محاورة ميديا كزارب نسمع لنا أزخم أبنتي نامسينا بزحات نايت سرعة دقفتي أب جزء عربتهم ززاربوا يدما زبلوي حند دما زبلا بقينات كلهم سلازي كله ويدما فيت كجتم زغل سراويت ونسلازي بولم نتهزبي انتايا حبريتا زحل فرلدلو بقى بنجيرا غيركم ابنجيرا سمن سنيسكم نتي زمت صدلو فانو زبحال حيلي بسم غيركم ود وبمبال ابز محبراو ميديا كزارب سمعنا سلازي انتاي دريكا زطفشه سرعات مخانو زود قدر لسرعات مخانو حسب تازاتوا تخيلا دما موصي زسانلا سرعات مخانيها كابزي كتغنزب تخيل سلازي فيت نفيت كغتم سلازي كل نتهزبي نتي مثلا حرنتن زق على سرعات فانو بسم غيركم ويدما بنغيراسن من حوسكم هابو ويدي تزارب زلو بطعمي محزنات بطعمي دما زحفرو انتتي درونات تدبديبهم بدرونات تشفشفهم زبها زلو دما أتي درونات أب سبيل زلوا بوتاتاتيو وديقو بزحات سبيلاويان دمايم أبتي ناي درون دبداب أب كللا حرا ودي مويتم مالتي هو تمسينم اسكي بحصر زبالة نزا حصر زبالة فيديو كنري سلازي ازم رياضة لنا يتخاطرتي نبات ميديا بدرونات شفشفنا يوم زبلهم زلو اتي زتقصو درونات ون ابي ودق ابي علب ون ولا حنتي زفلطو ابنتي يقول لهم كم زتري ولا لهم مالتيو ابي لعل حزبي وريدو ابي لعل حزب دما بزح حدقاتات وريدو مالتيو ابز يوتيوب channel كنمصو فقط سلازي كونه بحافش وجن اتي دبدابات ناي درونات أب فانو ويدما فتم اعتقاد حيلتات خونه قدات كم زي وردن أب حزب دما كبيت قدات موتن مقصلتن سنكلنان كم زي صعبه تفليت الله مالتي قال أبزو وانزي أب إثيوبيا حزباوي نعبتات يكقلاقل جمير الله زي حزباوي نعبتات دما أب زتفلالي بوتاتات بسفيحو يقصلالو قلقابو دما اسكي حصر زبل بيتيتات ونكري إن الفيديو كلهم شير أدرجوت ديوت أدرجوت لمن ملكه يمنجست أكل أدرسو بتلاقي ما كلا يتبعك البريزيدنت يا فيدرال منجست ينن بود داي بأشتكوا إندياس قبول كلاتهم جنس النقول
ቡታጀራ ከተማ ህዝባዊ አመጽ ተቀስቅሷል። ህዝባዊ አመጽ ያስቀሰቀሰበት ምክንያት ደግሞ የመስቃን ህዝብ ባህላዊ ዳኝነቱ ፈራገዘኛ ሲናኖ ሴራ በመንጠቅ ሌላ አዲስ ማንነት እንፈጥራለን ያሉ የምስራቅ ጉራጌ ዞን አመራሮች ህዝባዊ አመጽ እንዲቀሰቀስ አድርገዋል። ከአሁን ቀደም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ በሽማግሌ በወጣቶች ቢነገራቸውም እምቢ ያለው ህዝቡ ማንነቴ ሲነጠቅ ቆሜ አላይም ብሎ አደባባይ ወጥቶ ህዝባዊ አመጽ ተቀስቅሷል። حراي زي أب بوتا جراز بحال بوتا نا إثيوبيا زجمرة حزبه ونعبي بصفة حزبه ليو أب كل بوتا تات زغسل زلو إذا ما كم زغزارة بوتان حمالتي مننت نايت حبرتسب وإذا ما بحلاوي أن بابرا نايت حبرتسب نمغيارن زيناتو بحالتات نمر عمن بستقبر فتناتا بو زجمرة من مغنيت أيو ناب نعبي سجيروز بزلو سلازي سراويت اندحر لها ردانا منقص اندحر لها دما نزي فتح جوار النايز بزلوا سلازي كم زر يدلنا دما أتا إثيوبيا تبعها هاجر يترف مس إيرترا متقطع ويرا قينات كتكبر نبى جت إيرترا جت أخذ متون أبزيت قلوا لدرجة مهلا وادما يرئي كمالت سلازي أزب محبرة وميديا زبر وزلوا تهديد فقران ما واقع خمسة يقولوا كتعذب تغل كال تخاطرتي نبات ميديا فانو أب زجبرو متقعتي قال أزم بمحبرة وميديا تخفلت زقانو نايت سرعات انتهي لهم نيربنا نحل حدو الزواقع فيديو تاتك سرعة عزيبنا بمحبرة وميديا زي الرداد ومخانمون بزي كت عزبت غير مالتي ويد ما أتردات غير قال يوم ماتيوم يغري طايولو قال يوم لما حسوتي زارو حدا كابتم حسوت زغانو بتسرعات استجوي حدا يتبر مجمري هنرينا حدون نفانو زكافة زنبرة حرقن عرضنا تعاملات حق استقبلون كل يوم يتبرات ويدما بوليتيكاويان حدا بوليتيكاو تنتان بحالا حدا ما يتبر اسكي ناتم كنري ناتخاطة التنبات ميديا مجمريا بز كنري تانك ماركن مدف ماركن زوا ياسوس ماركن اورال ماركن سيلي نبر زاري እናቴ ድረሽልኝ ያለ እናቴ ድረሽልኝ የገጠምከው ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር መሰለኝ ከሻይ ቤት ከመጣ ሰራዊት ጋር አይደለም ወይም ከካይሮ ወታደሮች ጋር አይደለም የገጠም حراي كم زن سمعوا هذا صراحنا فانو تقطقيتو فانو تጨፍጨፉ አደይ አድሐንን እና በላይ ዘሃድም ዘሎ ስለዚህ እዚ ታንክ ማሪፍና ከንዝጌርና ዝባሃል ዘሎ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ኢሉ ክዛረብ ክትሰምዑ ከለኻ ማዕረኽ እንደይ ዝወደቁ ማዕረኽ እንደይ ሕስራት بس كل محبراو ميديا مودما بأكل بفيديو النار أيوم تنفر أي تنفر تالي عنا بقولوا خمسة لهم كوع تقولوا بتعمي هاتكرر حدا جن أنا بوليتيكا يتنتني زبل أبي إثيوبيا بتسرعة تجاوين يكارس الله خذ وزل إثيوبياوي أنصار فانو نتسرعة زد قبله عرنا تعاملنا تحقق تقبلوا ولا سكنا وقبلكم ወዳጁ ተከፈተ የተባለው ጥቃት በመከላከያ ላይ ተከፈተ የተባለው ጥቃት እውነት መሆኑን አረጋግጫለሁ። سمعت أنا تخاطرت نبات ميديا رؤوسنا حازة صغرنا حقيقة حقي على النطعمه زم فانو قبل علي ناي مكلاكلي سراويت وإنما مكلاكلي سراويت زبلو متقعت خمس جبر أمين الله مالتي أما جمرة كحيدو ونيرو ده حرقن زي كحد مسكونه بتدق عقام دما بوليتيكا وتنتناتات سلازهب سبعتون كعوات حساتو قدف وقبرون سلاز دلي مثلا عرنا طعمه تقبلوا አንዳንድ የፋኖ ደጋፊዎች ባወሩት ልክ ባይሆንም ይሄንን ማረክ ነው እንዴ ይሄን ያህል ነገሮች ማረክን ያሉት ነገሮች ላይ እሱን ባላቀም ነገር ግን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከነበረ አንፃር ሲታይ ለየት ያለና ጠንከር ያለ ጥቃት ነምር ወዳጆ በመከላከያ ላይ ወስደዋል። حراي أمين ملو أتي فانو معرخ ندي حيلو خمدلو معرخ ندي دما أسكاي خوينو خمدلو معرخ ندي دما نتمنجسي ناي مقمطال وي دما ناي مقيار حيل خمزلو زريع لدرجة بصحيح خمدلون يزاربالو كابت قدم زنبورو اتحجز لو درجة عزيز حيل مقانون
ባዕሉ ዕረና ጣዕሞ መልሲ ሂብሉ ሎ ማለት እዩ ምናልባት ተጋኖ ተወርቶ ሊሆን ይችላል ተጨማምሮበት ተወርቶ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ዝተወሰኸ የለን እቲ ሓቂ ከም ዘላታ ኣብታ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጋሕ ስለ ዘላ ኩሎም እቶም ጀጋኑ ወይ ድማ ኣናብስት ብሎም ዝነበርካ ናይ መከላኸልያ ትብልዎም ንስኹም ናይ ብምሩኻት ጀነራት ድምርሑ ሰራዊት ናይ ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ ወይ ድማ ናይ ሓደ ክልል ዕጡቕ ሓይሊ ክገጥም ዘይክእል ሓይሊ ምዃኑ ተረዲእዎም ኣሎ ማለት ስለዚ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክዛረቡ ከለዉ ይቕሬታ ስኽፍክፍ እናበሎም እዮም ዝዛረቡ እቲ ሓሶት ብዙሕ ምሕሳብ እውን ከምዘየዋፅኦም ኣብዚ እዋን እዚ እንዳበረሃሎም ይኸይድ ኣሎ ገና ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ናባና ዝበልዎ ናብኣቶም ይስልበጥ ከም ዘሎ ናብኣቶም ድማ ይወርድ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ማለት ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ሕጂ እውን ኣይትሕሰብዎ ጠባይ ግበሩ ስነ ስርዓት ግበሩ ጥራይ ክንብሎም ንደሊ ናብ ካልእ ምስ እንሰግር ድማ ተኸታተልቲ ናባት ሚድያ ከምዚ ዝረኣናዮ ፋኖ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየሉን እናበርትዑን እዮም ዝመፁ ዘለው ከምኡውን ብዙሓት ከተማታትን ብዙሓት ገጠራታትን እውን ይቆፃፀሩ ኣለው ማለት እዩ ኣብቲ ዝቆፃፀርዎ ዘለዎ ከተማታት ኣብቲ ዝቆፃፀርዎ ዘለዎ ገጠራት ድማ ህዝቢ ባዕሉ ነንሕድሕዱ ህዝቢ ከመሓደርን ኩሉ ናይ ፀጥታ ናይ ሰላም ናይቲ ከባቢኡ ክሕልን ድማ ጎስጓሳት ይወሃብ ኣሎ ማለት እዩ ንዑ ዝምልከት መደብ እውን ኣለና ናብዛ ቪድዮ እዚኣ ከብለኩም ሰላም ከተማም ተመሳሳይ ህዝባዊ ውይይት ከተደረገ በኋላ በአስቸኳይ መዋቅሮች የተዘረጉ ሲሆን የፋኖ ኃይሎች እንደሚታዩት በከተማው በመንቀሳቀስ ጥበቃ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል ህዝቡም ደስታውን እየገለጸላቸው ነው ተመልካቾቻችን የሚገኘው እንደ ባንክ የመሳሰሉ ትምህርት ቤት ጤና ኬላ የመሳሰሉ ተቋማት ግን ከፍ ያለ ጥበቃ እንዲደረግላቸው አሁንም በየቦታው በደንብ እየጠበቋቸው እንደሆነ አሳውቀዋል ምንም አይነት ነገር እንዳይፈጸምባቸው ማለት ነው በአብዛኞቹ ቦታዎች ላይ በዛሬው ዕለት ውጊያው ጋብ እንዳለ ነው መረጃዎች የሚደርሱን ሆኖም ውጊያው ጋብ ቢልም በተለይ ከአፋር ክልል ወደ ወልዲያ አቅጣጫ ብዛት ያለው ሰራዊት ማጋጋዙ በዛሬው ዕለትም ቀጥሏል ሲሉ የአይን ምስክሮች እየተናገሩ ነው በዚህ በአፋር በጭፍራ በኩል አድርጎ በሐራ መስመር ወደዛ ወልዲያ በሚወስደው መንገድ ብዛት ያለው መከላከያ ዛሬም እየተጋጋዘ ነው የሚገኘው የሚል መረጃዎች ደርሰውናል በተረፈ በአብዛኞቹ ፋኖች በተቆጣጠሩባቸው አካባቢዎች ከህዝብ ጋር ውይይት እየተደረገ ያለበት ቀን ነው ዛሬ አዳዲስ ወታደራዊ መዋቅሮችንና ሲቪል መዋቅሮችን የማደራጀት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ነው እየደረሰን ያለው መረጃ የሚያመለክተው ውድ حراي كمزي كنسمعن كنكتاتلن زصنحنا كمتي اقدمنا زبلنا يدما حزبي بعلو كم حدر بعلو دما كبابي كحلو اتم فانو دما تحزبي بصبق يقبلهم كمزلينا زخونه يكون استرايت اومدات كمزي لي زارب زلو كمون اتي سراويت نا اثيوبيا دما اتي زطفشه سراويت بخلل عفر تطوي بزحات سراويت يتخم زلو نا بكلل امحرها حبريتات يخيد الله بمباليو ابز محبراو ميديا شير زبل زلو نخيد مغنياتو صلايخا نعاها هطف انحدا زصعر الله خينو نسغاون بزتخالك متن بمحبراو ميديا يكون بخال نجر نتم انصارو زقالوس زلو دغفنا هبكان حبريتات نازرحكان دازركحكان دما كتقالس بحرياوي وي دما حبريتات كزالكح دما اوانو زطلبو غداي مالتي كال قال ኢትዮጵያውያን ምሁራቱን ነቲ ስርዓት አጽቢቆም ዝፈልጥዎ እቲ ህዝቢ ክነቅሓለለዎ ዝብልዎ ዘለው ነገራቱን ከንሪኢና እስከ ባህሪያት ናይቲ ስርዓት እንታይ ዝገብር ዘሎ ብዝእዋን እዚ ነዛ ሕፀል ዝበለት ቪድዮ ክንርኢ ሞላው ኢትዮጵያኖች ማወቅ ያለባቸው አሰብ ብሎ የሚዘፈነው ዘፈን ለኢትዮጵያም አይደለም ይሄ ሰውዬ የሚሰራው ተቀጥሮም እንትን ያለው ለኢማራቶች ነው حراي كل إثيوبياوي سمع زلوا ويدما خردو زلوا زي عصب زبهال ويدما بحر زبهال زلو ني إثيوبيا تقمي أيكونن نقالوت تقمي تباهيلو زقبر زلوين سلازن عنا زربحنا أيكونن يلي زارب زلو لساكالت ما يشلم بهزبوت معكل كريتا يفتره ጦርነት يفتره ችግር يفتره ለመኖር የሚፈልግ ደካማ ጠባብ የሆነ ግለሰብ ነው አገራችን የሚያስተዳድረው
እኛንን እዛ አካባቢ የምንኖረው እኛንን ኃላፊነት ያለን። ስለዚህ ንቃታችን ከፍ አድርገን በሰፊ እነዚህ ሰዎች ምን ይፈልጋሉ ከኛ? ትብብር ነው የሚፈልጉት? አብረን እንድንሰራ ነው የሚፈልጉት? ወይስ እኛም መዝረፍ ነው የሚፈልጉት? ሁለተኛው ትልቁ ፖይንት የኢማሬት ከወደቡ ውጪ የወርቅ ዘረፋ ነው። حراي كم زغن سمعت صنحنا نت حزبي ننحدحدو ان بالع نت حزبي ننحدحدو ان ناقته ابا خيناتن ور خيناتن النمبر نتا اثيوبيا تبعال هاجر كجزن كومون عصب ناي بعل امارات كوينو كقصلن نناتهم ربحا يسرح زلو بمبال زي تريو لهم ابزي محبراو ميديا كزارب نسمع لنا مالت اثيوبياوያን بزح نقي حملو ويدما ترديو ومالو مالتي سلازي بزي منصريم دما انصارو بزح تقاوماتاتن بزح قالساتن زكايا زلو اتغالاينت بي زبلو زلو دما بزعبا ناي ورقي ناي اثيوبيا زملكاتي በጠቅላላ ከሱዳን ጀምሮ በየቦታው የአፍሪካ ወርቆች ከዩጋንዳ ከዚምባብዌ ከየቦታ እየተሰረቀ ወደ ኢሚሬትስ ይሄዳል። የአንድ ትልቅ የኢሚሬት ባለስልጣን ሲጠየቅ ምንድነው ለምንድነው ይሄን የወርቅ ዘረፋ የምታበዙት ሲል እኔ በኔ እድሜ ምፈልገው አለ ፈረንሳይ ያላትን የወርቅ ክምችትን እንዲኖረን ነው። ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ በአለም የወርቅ ክምችት እንዲኖረን ነው ምንፈልገው። ልጆቻችን በወርቅ ክምችት ሊኖሩ ይችላሉ ብለን አንድ ቀን ጋዙም ሊያልቅ ይችላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ትልቅ ሀብት ያለው አፍሪካ መሬት ላይ ነው። ይሄንን በኮንትራባንድም በጦርነትም እንደምንም ብለን ወደኛ ማስገባት አለብን ብሎ ኦፕንሊ በአረብኛ ተናግሯል። حراي كمزي كنسمعو صنحنا ازا امارات بحال هاجر دما بمولو ازي حبتي نا اثيوبيا يكون كالوت هاجرات نا افريكا بمولو انت بكوينات غيركا ديها انت بخالق بحسر انداغزاكا بمولو حبتي نا افريكاوያን ወይ ድማ ወርቂ በመመዝማዝ ለክዕ ከምዚ ፈረንሳ ዝገበረተ ድማ حبتي ናቶም በወርቂ ከቆምጥዎሞ ምናልባት ነዳዲ እንተ ተወደ ጽባሕን ጎ ነዳዲ ወን ከወዳ ስለዝኽል شجر كيغاطمنا ويدما تزمص دلو ورودو صقم نخيغاطمو تباهيلو ورقي كنا قمطالنا ببال كمزي بعل زي ود بشاشا عينت نا اثيوبياوያን መራሕቲ እናጠበርካን እናዳናገርካን ብዙሕ ወርቂ ትእክብ ዘላ ሃገር ያዛ ኢማራት ትባሃል። ስለዚህ እዚዩ ንጠቅሞም ኢሎም እዮም ንዕኡ ኣብ ሓዊ ዘእትውዎ ደለው ንስግን ወላ ሓንቲ ነዚ ክርዳእ ዘይክእል ወይ ድማ ክሓስብ ዘይክእል መራሒ እዩ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን። ብዙ ኢትዮጵያኖች አረብኛ ስለማያውቁ የአረብኛ መጽሔቶችን ስለማያነቡ የነሱ የፖሊሲ ፔፐራቸውን ስለማያነቡ ላይገነዘቡ ይችላሉ። እኔ ግን አሁንም መመክረው እባካችሁ የነዚህን ሰዎች ዶክመንቶች አንብቡ። የነቃ ነው አንብበን ስንነቃ ነው እኛ ራሳችን መቆጣጠር የምንችለው። እኛ ራሳችን ከወንድሞቻችን ጋር ሆነን ይሄን ቀጠና እንደምንም ብለን ከነዚህ ሰይጣኖች እንዳይገባ መከላከል የምንችለው። حراي كم زغن سمعت صنحنا دما كم زناي بعل امارات زامسلو شيطاونت كياتون انت اخينم كم زدلو سرعات تصاوتلنا وي دما ننحدحنا كبالعنا عدل ان زي مهاب كل غزي حبريتاتات كنكبن كمون اتي ناتوم اجنداتات دما كننببن يزغبانا اليو حفشاوي مخري هيو زلو مالتي نسيها تحقي بلك غليص ولا مالتي بزعبا ركب ناي اماراتن ازي سرعات بلصقنا زبحال زتفش سرعات ناي اثيوبيا قال تخاتلتي النوات ميديا ازي غداي بحري زبحال نجر ناي ولدتات حتو قوني زتبحالو لغزي حجي كونن قدم اب كزي هي ودبون ازي حتو بتدغاغامي يلعن نيري استوهبهم غبر ملسون اب اوانن ساعتن بتم ناي ودك حالفت نيرو اسكي نابوم قبلكم حبيرنا نكاتاتلو ኢትዮጵያ ወለባጣችሁ አሁን ነው ወይ አገር በመክዳት ምትከሱ ከሆነ ለምን ምኒልክን አትከሱም? ኤርትራን ከጣሊያን ጋር ተፈራርመው የጣሊያን አካል እንድትሆን የፈረሙት ምኒልክ ናቸው። በዚያ ከሆነ መሄድ ያለብን ምኒልክን ነበር መክሰስ ያለባችሁ። ዛሬ እናንተ ከምኒልክ ጀምሮ በኃይለ ሥላሴ አልፎ ደርገች ማስመለስ ያልቻለውን ወደብ እብነት ወለደቱ የወደብ ጉዳይን የኢትዮጵያ የትውልድ ጥያቄ እናረጋለን ብላችሁ ነው ያስቀምጣችሁት። ለምን ወደብ ከመጣ እንዳላችሁት በሰላም ይመጣ ከሆነ በእኛ አይደለም የሚወሰነው፣ በእኛ የትውልድ ጥያቄ በማድረግ አይደለም የሚመለሰው፣ በኤርትራ ህዝብ ፍላጎት ነው የሚወሰነው ሰላም ከሆነ። ስለዚህ የኤርትራ ህዝብ ራሱ ወስኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለ እድገት
ለውጥ ይበልጥ መጠቀም አለብኝ ስለዚህም ኤርትራም ኢትዮጵያም በጋራ ማደግ እንዲችሉ እንፍጠር ካለ የሚወሰነው እኛ የትል ጥያቄ ያለብን ብለን ስላራገብ ነው አካኪ ዘራፍ ስላለን ሳይሆን የኤርትራ ህዝብ መጠቀም አለኝ ብሎ ነው የሚወስነው ስለዚህ ይሄን መተው ያለብን ለኤርትራ ህዝብ አይደለም ወይ የትል ጥያቄ ወደብ እናረጋለን ብላችሁ ከምታራገቡት ለምን ደህንነታችን ነው ጠላታችን እሱ ላይ እንዝመታትሉም በተጨባጭ እንዳስቀምጥ ነው አሰብም ምጽዋም ከኛ ጋር በነበሩ ሰዓት ቁልቁል እየወረድን ነበር ለንፈጣፈጥ አንድ አሙስ ይቀረን ነው ይዳን ነው አሰብና ወደብ ከኛ ጋር ባልነበሩበት ሰዓት ነው ሽቅብ እየወጣን ያለ ነው ስለዚህ ወደብ ቢኖረን ይጠቅመናል ወደብ ግን የእድገታችን ዋነኛው ምንጭ አይደለም የእድገት ዋነኛው ምንጭ የህዝባችን አቅም ልማት አስተሳሰብና ፖሊሲ ነው ይሄ ነው በዚህ ምክንያት ያለፉት ስርዓቶች ወደ ውጭ ይመለከቱ ከነበሩበት ቀይረን ወደ ውስጣችን እንመልከት ስለዚህ አበ ዝሓለፈ እዋናት አበ ግዜ ስርዓት ናይ ይሄ ወደ ዝተዘርበይ ሽዑ እንተ ሓቲቱ ነይሩ ከም ዝርአ ዘለና ስለዚህ ሕቶ ባሕሪ ናይ ወለዶታት ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ዝሓተትዎ ግዜ ነይሩ እስ ዝተዋህቦም ግብረ መልሲ ድማ ንሱ እዩ ስለዚ ባሕሪ ኣይትበሉ ምክንያቱ ብዝሓለፉ ስርዓታት ናይ ኢትዮጵያ ክምለስ ዘይከኣለ ባሕሪ ሕጂ ክትመልስዎ ሕኹም ምባል ኣየድልየኩም እዩ እዚ ባሕሪ ምናልባት እውን ክምለስ ተደኣ ኮይኑ ሰላም እንተደኣ ኮይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኤርትራ ብምርጩ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ክንከውን ኢና ወይ ድማ ንኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ተዓብዮ ዘላ ዕብየት ንሕና እውን ባሕሪ ክንባይና እንተይሉ እንትፍቂዱ ጥራይ እዩ ካልእ ግን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከም ኣብነት እውን ዝሃቦም ቅድሚ ሕጂ እውን ባሕሪ ሒዝናያ ነርና ኢና ብወራር ዓሰብን ባፅዕን ሒዝናያ ነርና ኢና ኣው ኣብቲ ግዜት ድማ ቁልቁል ተደፋእናሉ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ምዕባለ ቀንዲ ረቋሒ ኣይኮነን ንድኽነት ወይ ድማ ንጥሜት ጥራይኹም ክትቃለሱ ዘለኩም ምባል ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ወይ ድማ መብርሂ ተዋሂብዎም እዩ ግን ከምዚ ኣብዚ ፅሑፍ ንሪኦ ዘለና ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ኤሊታት ናይ ፀገምጃዕ ሃገር መቸም ንህዝቦም ክሳብ ዘይለበመ ባሕሪ እንዳዘመሩ ከጥብስዎ ምንባሮም ኣየብቃዕኒ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ክነቑሑን ተዘይዳደይክ ኢሎም ትማሊ ዝጠፍኡ ቦታቶም ስለምንታይ ጠፍዮም ኢሎም ክሓቱ ተዘይዳደይክ ኢሎም መዋእሎም ሕጂ እውን ከምዚ እናገበሩ ዘዝመፁ ስርዓት ባሕሪ እናበለ ክፃወተሎም ባሕሪ እናበለ ድማ ናብዚ የድሊ ሓዊ ወይ ድማ ገሃነ እሳት ክድርብዎም ጥራዮም እቲ እንኮ ምርጫኦም ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ክነቑሑ ኢትዮጵያውያን ድማ ከስተውዕሉ እዩ ዝግብኦም ኢትዮጵያ ወለባጣችሁ አሁን ነው ወይ አገር በመክሪያ ያሬታ ተከታተልቲ ነባት ሚድያ በሐፈሽው ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ሰላም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ እዞም ሕጂ ብገንዘብ ተዓሲቦም ዝሰርሑ ዘለው ዩቲዩበራት ዘውፅዎ ሓቂ እውን ነይሩ እዩ ሽዑ እቲ ሓቂ ስለ ዝፈልጥዎ እቲ ሕጂ ትዛረብዎ ዘለው ንሕና ከበራ ንገብረሉን ኢና ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ትምህርቲ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩላህና ድማ ቆሪፅና ሸር ክንብሎ ስለ ዝግባአና እዚኣ ኸ ነብፅሓሎም ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት አልተገዛችም ካልን አሰብ ተገዝቷል በደንብ ተደርጎ ተገዝቷል አሰብ ስለዚህ የኛ አይደለም የሚለውን ነገር ማመን አለብን ጎዶሎ ታሪክ የለም ጥሩ ታሪክ ብቻ የኛ ነው ምንለው ነገር ጥሩ ዕቃ ብቻ መምረጥ የለብንም አሰብን እንዳንጠቀም የከለከለ የኤርትራ መንግስት የለም አንድም ቀን አንድም የኤርትራ መንግስት አሰብን ከዛሬ ጀምሮ አትጠቀሙም ያለ የኤርትራ መሪ የለም ያኔ ኢህአዴግን ወክለው ሲከራከሩ አሰብን እንዴት አድርጋችሁ ነው የምታስመልሱት ብለዋል እነሱን ነገር ከተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ ጀግኖች ተሰቅለዋል አሰብን እኛ ለኤርትራውያን በነፃ የሰጠነው ጊፍት አይደለም እንኩ ብለን የሰጠናቸው እንደዚህ አይነት ማግ ወይም ይሄ ኮምፒውተር አይደለም አሰብ ኤርትራውያን የመጨረሻ ትግላቸውን አድርገው የያዙት መሬት ነው የሚመጣብኝን ማንኛውንም መከራና ስቃይ ደግሞ ለመጋፈጥ ዝግጁ ነን ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት አልተገዛችም ካልን አሰብ ተገዝቷል በደንብ ተደርጎ ተገዝቷል አሰብ ስለዚህ የኛ አይደለም የሚለውን ነገር ማመን አለብን ጎዶሎ ታሪክ የለም ጥሩ ታሪክ ብቻ የኛ ነው ምንለው ነገር ጥሩ ዕቃ ብቻ መምረጥ የለብንም حراي ازي كمزي حج وان كيكونه امرو كيتبرزه انصار حلنو ገንዘብ አስቲዕዎ ከይተዛረበ ነተዝመሽመሸን ዝወደቀን ስርዓት ንክድግፍ ተባሂሉ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ እዩ እዚ ግን ኣቀዲሙ እቲ ሓቂ ብልሳኑ ዘውፅእ እዩ ስለዚ ዓሰብ ኣይተወሉ ኢትዮጵያውያን ዓሰብ እና ኤርትራ እዩ ፀፅብቁ ታሪክ ጥራይ ኣይተኣክቡ ንሓቂ ድማ ተጋፈጥዎ ብምባል እዩ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ቪድዮ ሰርሑ ነይሩ ማለት እዩ ንሕና ድማ
ኩሉ ክሰምዖ ስለ ዘለዎ ኩላህና ድማ ቆሪፅና ሸር ክንብሎ ስለ ዘለና ደጊምና ሓምፂና ያለና ተከታተልቲ ናባት ሚድያ حرام بار نلوم معلتي عدالينا زنبرنا مدبات نزي زتخاطركم يمثل نيرو أب كتالي بخالق فليز ولا مدبات ون كساب نرغب أب ززر لكم سلام تعنا نعاكم يكون نبات ميديا